Good morning. Welcome to all students. This psychology session, chapter number 5, नफ्सी बार और सेहत। आज का हमारा टॉपिक है नफ्सी जिस्मानी अमराज। अगर तनाव हरदम रहता है तो जिस्मानी तब्दीली और दाखिली रतूबतों के अफराज की वजह से जिस्म को नुकसान पहुंचता है। पिछले सेशन में हमने जिस्मानी असरात के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी, जिसमें हमने तनबिया का तबका, मज़ाहमत का तबका और थकान का तबका देखा था। आज का हमारा टॉपिक है नफ्सी जिस्मानी अमराज के नफ्सियात की वजह से, मनोभार की वजह से, नफ्सी बार की वजह से हमारे जिस्म में कौन कौन सी तब्दीली होती है और जिस्म में कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती है, जिस्म को किस तरह नुकसान पहुंचता है, उसके मुतालिक फहमाइश हासिल करेंगे। दाखिली तौर पर और ख़ारजी तौर पर जिस्म को किस तरह नुकसान पहुंचता है नफ्सी बार से। फ़र्द नफ्सी जिस्मानी अमराज का शिकार हो जाता है। नफ्सी जिस्मानी मर्ज़ यानी ऐसा मर्ज़ जिसके असबाब नफ्सियाती है लेकिन उनके नताइज जिस्मानी मर्ज़ के तौर पर दिखाई देते हैं। क्या बता रहा है कि वो ऐसा मर्ज़ है जिसका सबब क्या है, नफ्सियाती तौर पर यानी ज़हनी तौर पर वो टेंशन है, उसे ज़हनी तौर पर बीमार है लेकिन उसके नताइज वो जिस्मानी तौर पर दिखाई देते हैं। नफ्सी जिस्मानी अमराज यानी नफ्सियाती असबाब की वजह से होने वाले जिस्मानी मर्ज़। मौजूदा दौर में कई अफराद दिल से मुताल्लिक़ अमराज, खून के दबाव, दमा, ज़ियाबतीस, मादे का अल्सर, स्ट्रोक जैसे जिस्मानी अमराज का शिकार हो जाते हैं। अब नफ्सी जिस्मानी अमराज कौन कौन से हैं उसके मुतालिक हम फहमाइश हासिल करते हैं कि नफ्सी बार की वजह से जिस्मानी तौर पर कौन कौन से अमराज पैदा होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिल से मुतालिक अमराज और ब्लड प्रेशर। दूसरा है दमा। तीसरा है ज़ियाबतीस यानी कि डायबिटीज़। चौथा है मादे का अल्सर और पांचवा है दिमाग का स्ट्रोक। ये है नफ्सी जिस्मानी अमराज। जो नफ्सी बार बहुत ज़्यादा शिद्दत में नफ्सी बार होता है तो वो फ़र्द ऐसी बीमारियों का, इन बीमारियों का शिकार बन जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं दिल से मुताल्लिक़ अमराज और ब्लड प्रेशर। आम हालात में किसी भी सेहतमंद फ़र्द की दिल धड़कने का तनासुब 70 से 75 मिनट होता है। क्या होता है कि जब आम हालात होते हैं और जो नॉर्मल फ़र्द है जिसे कोई बीमारी नहीं है तो उसके दिल धड़कने का तनासुब कितना होता है, 70 से 75 मिनट। उमूमन खून का निचला दबाव 80 और ऊंचा दबाव 120 होता है। यानी नॉर्मली तौर पर खून का दबाव कितना होता है, निचला दबाव 80 और ज़्यादा से ज़्यादा 120 होता है। नफ्सी बार के बढ़ने पर खून तेज़ी से जमने लगता है। दिल के अंदर क्या होता है जब नफ्सी बार बढ़ता है, जब खून तेज़ी से जमने लगता है, शरीयान का मुंह सिकुड़ जाता है और सख्त हो जाती है, जिसको दिल को जिस्म के तमाम हिस्सों के तक खून पहुंचाने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से खून का दबाव बढ़ता है। और एक मुताले के मुताबिक नफ्सी बार की वजह से दिल के मर्ज़ का ख़तरा 50% जितना बढ़ जाता है। क्या होता है, नफ्सी बार बहुत शिद्दत होने की वजह से, नफ्सी बार बढ़ने की वजह से सबसे पहले क्या होता है कि खून तेज़ी से जमने लगता है और वो उसकी जो शरीयान का मुंह है वो सिकुड़ जाती है, सख्त हो जाती है। दिल को जिस्म के तमाम हिस्सों तक खून पहुंचाने का काम करना होता है लेकिन खून का दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ़र्द को दिल का मर्ज़ 50% होने के चांसेस होते हैं। तो ये हमें पता चलता है कि नफ्सी बार की शिद्दत बढ़ जाने से फ़र्द को दिल का मर्ज़ यानी हार्ट अटैक भी हो सकता है। दूसरा देखते हैं हम दमा के मर्ज़ के लिए जिस्म की दाखिली और ख़ारजी असबाब ज़िम्मेदार होते हैं।
داخلی اسباب میں عام طور پر نفسی بار ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایک مطالعے کے مطابق جن بچوں کو بار بار دماغ کی تکلیف ہوتی ہے ان میں خاص طور پر جذباتی نفسی بار ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس مرض سے مریض بچوں کے خاندان اور ماں باپ اور خاندانی نفسیاتی علاج کیا جائے تو بچے کے دماغ کے مرض پر قابو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دماغ کے مریض کے بہت سے مریضوں میں نفسی بار کی نظامت کرنے کی تربیت دی جائے تو دماغ کے حملے کم کیے جا سکتے ہیں۔ دمہ یعنی کہ استما، تو یہ جو بیماری ہے تو بچوں کو خاندانی طور پر بھی مل سکتی ہے۔ اگر گھر میں کسی ماں باپ کو، دادا دادی کو یا گھر میں کسی فرد کو یہ بیماری ہے تو بچوں کو وراثتی طور پر بن سکتے ہیں۔ پھر ہمارا تیسرا ٹاپک ہے ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز۔ ڈائبٹیز دو قسم کی ہوتی ہے، بیشتر طور پر نفسی بار سے منسلک ہوتا ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں پر نفسی بار کا الٹنا بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ نفسی بار کی وجہ سے رتلی کے کام کی مہارت سے متعلق ہونے کی وجہ سے مناسب مقدار میں پیدا ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں میں نفسی بار کم ہو تو ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک معلومات ہم لے کر چلتے ہیں کہ نفسی بار کی وجہ سے رتلی کا کام کرنے کی مہارت متاثر ہونے کی وجہ سے مناسب مقدار میں انسولین نہیں پیدا ہو پاتا، جس کی وجہ سے خون میں گلوکوز کا تناسب کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے معدے کا السر۔ نفسی بار کی وجہ سے فرد کے معدے میں تیزاب کے اخراج یعنی کہ افراز اور تناسب بڑھتا جاتا ہے۔ ایسے میں اگر فرد مناسب طور پر غذا نہ لے تو اس کی بنا پر معدے کی دیواروں پر السر ہو جاتا ہے، اسے معدے کا السر کہتے ہیں۔ اعلیٰ عہدوں پر کام کرنے والے افراد جن پر کام کا بوجھ ہوتا ہے وہ السر کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ بوجھ اٹھانے کا کام جیسے مزدور وغیرہ بوجھ اٹھانے کا کام کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو، ایسے افرادوں کو یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا یہ لاسٹ ٹاپک ہے دماغ کا اسٹروک۔ دماغ کو ملنے والے خون کے جتنے میں رکاوٹیں آئے یا کمی ہو جائے تو دماغ کا اسٹروک ہوتا ہے۔ دماغ کو ضروری آکسیجن اور ضروری عناصر نہ ملنے کی وجہ سے دماغ کے خلیات کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ تباہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شریان میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہے یا دماغ کے خون پہنچانے والی نلی ہیمریج ہو جاتی ہے۔ اسٹروک کی علامتیں بولنے سمجھنے کی مہارت میں کمی لاتی ہے، جس کی وجہ سے ہاتھ یا پیر یا چہرے کے فالج یعنی کہ لقوہ گر جاتا ہے۔ ایک یا دونوں آنکھوں میں دیکھنے کی تکلیف ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے اور چلنے میں بھی تکلیف واقع ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دماغ کے اسٹروک کی وجہ سے ہوتی ہے۔